नमस्कार संग मैंने जय जगन्नाथ। आशा करछि भगवान को कृपारू आपण माने सब बेले हस खुशी रे भले थांतु। मो छोट भिडियो देखुते गोटे लाइक कमेंट शेयर कर दिंतु। आपण मानक पाखरे मोर छोट प्रार्थना आपण मानक आशीर्वाद मो पटी रखंतु। आपण मानक भल पाइ दिंतु ब्लॉग आगु जिया पई। संग माने मो एटी भात बसै साइलेनी नगे खा आ कोन बा कहि संग माने हम तो सब बेले से डाली आलू भर्ता आ काली करथिले आलू झोल आज से डाली करिबी। तो माछ बिक्री आसला बेबी कानला माछ रखे कि मो पाखे पैसा नहीं मु रखिली मो पाखे तो पैसा न थाए। तो बापा भी देकी जाई मत पैसा से लोक रखिले से देखिकी कहला मो कंकड़ा आई कंकड़ा आनी कहला कंकड़ा रखे कि मो पाखे पैसा नहीं बोली मुझे रखेनी से बसिकी कुरकुरी गोटे खाऊँ 10 टंका तो आपा ताको देकी जाइए 10 टंका और पाउरुटी वाला आसिले से कुरकुरी भाया मुड़ी मुड़िका कौन धरिकी आनिक खाऊँ भाई भौणी। ए तले गोटे खानी हपाड़ दे कुकुड़ा हागुची तले सेटा पड़ी तलू आणबुनि चेयर तले जोटा पड़ी गगुआ भाई आइले साइड हो जा भूसरांग पत्र रंजुआ दे आनी पकई भूसरांग पत्र आ बासना पत्रटा बढ़िया बासे केते दब तू गोटा देलुन टी संग डाली बघारी सारिकी ये आलू टे भाजी दौची छोटिया छोटिया आलू थिला चेका चेका कर काटी देती तेल भलसे देकर भाजी दबा खाली डाली तो भल लगे आलू टे भाजी देती माछ वाला आसते मुझे रखिली आ बेबी गोटा गेरुआ कंकड़ा को माँ आनी खेलियापाई से कहे मत पोड़ी दे मुझे खाइबी छोटिया कंकड़ा बिंधिया कंकड़ा से कौन बा ये हम भावुँ छाड़देवी गड़िया पोड़ी दे मुझे खाइबी तो खाती तो छाड़देबू गड़िया जीवन कहीं जीवन मारि कहलु खेल तब पोड़ी खाइबू से केतिकी ता मांस बाहर पोड़देवी तो खाइबू पोड़देवी किए भात गाड़ी पाउंस लगी जामा नला हम गला कड़े से या खाइबा वर्षा उठाऊँ सांग मैंने लुगापटा पकई जाल तो तोड़िकी नहीं गली कि लुगापटा नहीं नहीं खाली टोपाई टिपाई पकाऊँ रही जाऊँगी लुगापटा सब शुखुची तो डरानी से बही था बेबी बेबी तार आइंस आइंस होकर से कंकड़ा को पोड़ी चटुनी टिके नागर कर नगेक खाऊँ माछपाई कहूला मो पाखे पैसा नहीं बोली माछ रखी पाइलिनी आलू भजा डाली देसी चटुनी टिके ना चटुनी ड्रेस पे बापा पैसा देवे आ चटुनी केमती लगुच खा पैसा नहीं जापारू सी जाए वर्षा पकईकि रोड केते ओदा मोर लक्ष्य ना घरे मो पुओ को शुआ आड़े वर्षा पकाऊ सब ओदा हो जाता बेबी मत डाक पकला बो वर्षा पकईलानी मु आसिक तोला तोली करी करुच्ची अधा तोला तोली कर नहीं थोई सारे इच्छा वर्षा ही पकाऊ कंथा फंथा सब ओदा हो जाता बेबी न डाकी था मुझे फैन लगी सुगुनी वर्षा हो सुगीबनी ये लुगापटा सब कथा फंथा सब आज ओदा हो जाता मैंने आउ घरे भी सुखे हुई था कौन कथा ये अप्सरा सांग देखते अप्सरा से लुगा सुखा कौन कर बाउंस हाथ पाऊना ये भी सुखी ना जहाँ जी सुखी नहीं जी आउ सुखेबी वर्षार पूरा ये ओदा हो गले पाल उपर जहाँ सुखे नहीं गली आग आपको आसी पछ चलुची बेबी डाकीदेला बापा आसले आस बेबी पूरा धाई धाई आउची बेबी पूरा जा तो बापा आसले चलो ना आसना चलो चलो आमर माछ बिक्री आसते कहते माछ रखिए पैसा नाई बस ताकर आइथिले ऑनलाइन से आउ खाइया को आसला ना तुम घर को आसला
ମୁଁ କହିଲି ସେ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ପଇସା, ମୁଁ ଯଦି ମାଛ ଫାଛ ରଖିଦେବି ସେ ପାଟି କରିବେନି, ମୁଁ ସେ ମନା କଲି। ମୁଁ ସେ ନେଇ ମନା କଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ପୁରା ଭୋରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ଷା ହେଉଛି ବି ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ରାତିଠାରୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଉ ଛତା ତ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡରେ ଜରି ପୂରେଇକିରି ବାସନ ମାଜିଦେଲି। ଡେରି ହେଇଯାଉଛି, ଟାଇମ୍ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ବାସନ ମାଜିବା। ଭୋରୁ ବାସନ ମାଜି ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ବାସି କାମ ବି ସାରିଲେଣି। ଚୁଲି ନିକାନିକି ପାଣି ବାଲ୍ଟି ନେଇ ଆସିଛି, ମୁହଁ ଫୁହଁ ଧୁଆଧୁଇ କରିବେ। ପାଣି ବାଲ୍ଟି ନେଇ ଆସିଛି, ଏଠି ପାଉଁଶ କାଢ଼ିକି ଥୋଇଛି। ଆମେ ବୋଉ ଧୁଆଳକୁ ନେବେ, ଛେଳି ଧୁଆଳକୁ ବୋଲି ଓଦା ହେଇଯିବ। ଚୁଲି ଉପରେ ଥୋଇଦେବା, କାଟି ପାରିବେ ଓଦା ହେଲେ। ଏଠି ପାଣି ପଡ଼ୁଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ପାଲରେ ଗୋଟେ ଡାଙ୍ଗ ଦେଇଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଛିଞ୍ଚରା ମାରୁଛି, ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ସାଇକେଲ ତ ଆମର ଏଇଠି ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ, ସାଇକେଲ ଏଇଠି ରହିବ। କଢ଼ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତିକି କଢ଼, ଆଉ କଢ଼ ନାହିଁ। କିଏ କୁଆଡ଼େ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏତିକି କଢ଼। ଆମର ତ ବାରି ନାହିଁ କି ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି କଢ଼, ଯାହା ଯେତିକି ମିଳିଲା ନେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ହଁ, ବର୍ଷା ଲାଗି ରହୁଛି ଆଉ, ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଆଉ। ତଳି ପଡ଼ିଛି ନା? ହଁ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ହେଇଯିବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛଡ଼ିଯିବ? ଛଡ଼ିଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର, କାହିଁକି ସେ ଶୁଖିଲା ବିଲ ଯାହାର ପଡ଼ିଛି ହବ ନା। ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଗଛ ହେଇଗଲା, ତଳି ଉପାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ହେବନି। ଶୁଖିଲା ପାଣି ହେଲେ ତଳି ଉପାଡ଼ିବ, ଶୁଖିଲା ବିଲରେ ତଳି କେମିତି ଉପାଡ଼ିବ? ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା। ତମେ କ'ଣ ତଳି ପକେଇଛ? ତଳି ପକେଇ ଦେଇଛ? ଆମର ତଳି ପଡ଼ିଥିଲା 5-6 ଗଣି, 6-7 ଗଣି ପଡ଼ିଥିଲା, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ହଁ, ସରିଗଲା ଧାନ। ବର୍ଷା ନାଗିକି ରହିଛି ଆଉ। ସେମାନେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଟଗର କଢ଼ ନେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ସେତିକି ଖାଲି ମନ୍ଦାର ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ଟଗର କଢ଼ ଦୁଇଟା ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ତ ନାହିଁ କଢ଼ ଗଛରେ, ଏତିକି ଯାହା ଯେତିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ପୂଜା କରିବା କଥା। ବେବି ଶୋଇଛି, ଉଠିନି। ଏଇ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ଯାଉନି ନା କ'ଣ? ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବ। ଏଇ ବିନ୍ଧୁଛି ଏଗୁଡ଼ାକ, ଥଣ୍ଡାରେ ବିନ୍ଧୁଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଥଣ୍ଡା ବି କ'ଣ ହେଲା? ଥଣ୍ଡା କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ହେଲେ କ'ଣ ଏଠି ବିନ୍ଧିବ? ସେ ଅଣ୍ଟା କଙ୍କା, ଅଣ୍ଟା ଏବେ ବିନ୍ଧୁଛି? ଅଣ୍ଟା କହୁଥିଲା କ'ଣ ପ୍ରେସର ହେଲା ବିନ୍ଧୁଛି। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିଦେବ ସବୁଠୁ ଭଲ। ସେ କହିଥିଲା ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବେଳ ନେଇକିରି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡଟା କରିଦେବ ସବୁଠୁ ଭଲ। ସେ କହିଥିଲା ପାମ୍ପଡ଼ ଲାଗି ପଖାଳ ଭାତ ଯାଏ ନା? ଗୁନୁ ଅଇଁଠା ମଇଁଠା କାହିଁ ହଉଛି ଏତେ? ତୁ ବସିକିରି ଚୁପ୍ତରେ ଖାଉନୁ, ତୋରାଣୀରେ ବୁଡ଼େଇକିରି ଖାଉଛି। ପାଣି ବୁଡ଼େଇ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇଲେ ଭଲ ନାହିଁ। ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଁ ଖାଉଛି ପାଣି ବୁଡ଼େଇ। ଏଇ ପାଣି ବୁଡ଼େଇ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହେଇଯାଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏଥିରେ କେତେ ଗଲୁ? 15,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ବେଶୀ ହେଇଯିବ ନା କମ୍? 20,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ଭଲ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଗାଡ଼ିଟା ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଗାଡ଼ିଟା। ଗାଡ଼ି ସଉନେ କେତେ 15 ଟଙ୍କା 15 ଦେଇ ଜାଣିଥିଲି ଠକିଦେଲା। କାଳିଆ ଆଣିଛି ଭେଜ ଆଣିଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ହିରୋ ଆଣିଛି 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଛି।
ଗାଡ଼ି ଆସେ 5,000 କିଏ ଗାଡ଼ି ଦେବ? ଆଚ୍ଛା ହଁ ଏଇଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଆଣିଛି ଏଇଭଳିଆ 5,000? ଗାଡ଼ି ନେଉଛି ଆଣିଛି ଚିତ୍ତ ଘଟା ଶାସନ କଲ ଗାଡ଼ି କାମ କରୁଛି।